समस्त को स्वागत पिले माने आज ये नुआ वीडियो रे चलित शिक्षा वर्ष पई प्रकाशित टीपीडब्ल्यू टेस्ट पेपर रे थिबा सेट 5 रो क्वेश्चन नंबर 39 रु क्वेश्चन नंबर 50 पर्यंत डिस्कशन करबा। यहा पूर्वरु सेट 5 रो पार्ट 1 पार्ट 2 माध्यम रे आमे क्वेश्चन नंबर 1 रु क्वेश्चन नंबर 38 पर्यंत ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे। आज हेउची सेट 5 रो पार्ट 3। तेबे डेरी करबानी आस आज भिडियोटी स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 39 दुईटी समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात 25:16 हेले सेही त्रिभुज द्वयर अनुरूप बाहु जोड़ार अनुपात केते। लक्ष्य कर एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, डीईएफ एक समबाहु त्रिभुज, दुईटी जाक त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात देइछि। आमे अनुरूप बाहुर अनुपात निर्णय करबा। तबे एबीसी त्रिभुज जेहेतु एक समबाहु त्रिभुज यार प्रत्येक कोण 60 डिग्री, सेहीपरि डीएफ एक जेहेतु समबाहु त्रिभुज यार प्रत्येक कोणर परिमाण 60 डिग्री। तेबे एबीसी त्रिभुज सादृश त्रिभुज डीईएफ केउ शर्त अनुसार ना को सादृश अनुसार ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू एफ। तेणु त्रिभुज द्वय सादृश आमे जानिचे बेसिक कॉन्सेप्ट। दुईटी त्रिभुज सदृश हेले सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात अनुरूप बाहुर वर्गानुपात संगे समान। तेणु त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल विभक्त त्रिभुज डीईएफ रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय डीई स्क्वायर। बुझेला तो। तेबे ए दुईटी जाक त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात देइछि 25/36 इज इक्वल टू एबी बाय डी रो वर्ग। तेबे एबी बाय डी केते हबो, एपट स्क्वायर टा आर पटकू गले हेरी रूट ओवर हो जिवो 25/36 इज इक्वल टू 5/6 अर्थात 5:6। पचारिथिला अनुरूप बाहुर अनुपात 5:6। देखिबा केउ ऑप्शन टी ठीक 5:6 ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 ट्रायंगल एबीसी सादृश ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी रो परिसीमा 45 सेमी, ट्रायंगल पीक्यूआर रो परिसीमा 30 सेमी एवं एसी 6 सेमी हेले पीआर केते सेंटीमीटर। तेबे पिले माने लक्ष्य कर त्रिभुज एबीसी सादृश त्रिभुज पीक्यूआर एवं दुईटा जाक त्रिभुजर परिसीमा देइछि। तेबे आमे बेसिक कांसेप्ट जानिचे दुईटी त्रिभुज जदि सादृश हुए सेमानकर परिसीमार अनुपात अनुरूप बाहुर अनुपात संगे समान। ता माने त्रिभुज एबीसी रो परिसीमा विभक्त त्रिभुज पीक्यूआर रो परिसीमा इज इक्वल टू एसी बाय पीआर। बुझिहेला पिले। तेणु यार जितले एबीसी त्रिभुजर एसी बाहु नेली तार अनुरूप बाहु हबो पीक्यूआर रो पीआर। तेबे त्रिभुज एबीसी रो परिसीमा देइछि 45, त्रिभुज पीक्यूआर रो परिसीमा देइछि 30। 45/30 इज इक्वल टू एसी 6 सेंटीमीटर। आमे पीआर निर्णय करिबा। तेबे पीआर इज इक्वल टू 30 * 6/45। आकु समाधान कले आमे पाइबा 4 सेंटीमीटर। पचारिथिला पीआर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 ट्रायंगल एबीसी सादृश ट्रायंगल डीईएफ। AB is equal to 5 cm, BC is equal to 7 cm, CA is equal to 8 cm, DE is equal to 15 cm हेले DE रो दैर्घ्य केते। सहज प्रश्न पिले दुईटा जाक त्रिभुज सादृश देइछि। तेबे आमे जानिचे सादृश त्रिभुजर अनुरूप बाहुर अनुपात समान। तेणु AB by DE is equal to AC by DF। बुझेला। AB रो परिमाण केते देइछि 5 सेंटीमीटर, DE केते देइछि ना 15 सेंटीमीटर, एसी केते देइछि ना 8 सेंटीमीटर। आमे डीएफ निर्णय करबा। तेबे वज्रणन करदेले आमे तो डीएफ इज इक्वल टू 15 * 8/5। आकु समाधान करले 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर। पचारिथिला डीएफ हला 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पार्श्वस्थ चित्र रे एबीसी रो समद्विखंडक बीपी एबी हेला 12 सेंटीमीटर, बीसी हेला 9 सेंटीमीटर, एपी हेला 8 सेंटीमीटर हेले एसी रो दैर्घ्य केते सेंटीमीटर। तेबे लक्ष्य कर पिले ए बी सी एक त्रिभुज एवं बी कोणर समद्विखंडक होची बीपी। एबी देइछि 12 सेंटीमीटर, बीसी देइछि 9 सेंटीमीटर, एपी देइछि 8 सेंटीमीटर। माने कर पिले एसी को आमे 1 सेंटीमीटर नबा। तेबे पीसी केते हबो, पीसी बा सीपी केते हबो ना एसी माइनस एपी। एसी को आमे 1 सेंटीमीटर नेइछे, एपी देइछि 8 सेंटीमीटर, ता माने x - 8 सेंटीमीटर।
ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଉପବାଦ୍ୟ 3 ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିପି ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା AB ବାଇ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AP ବାଇ CP। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ। ତେଣୁ AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ନା 12 ଏବଂ BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 9, AP କେତେ ଦେଇଛି ନା 8, AC କେତେ ବାହାର କଲେ ନା x ମାଇନସ୍ 8। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଆକୁ ବଜ୍ରନ କରିଦେଲେ 12 into x minus 8 is equal to 9 into 8। ତେବେ ଏପଟେ 12 ଟା ଗୁଣନ ହେଇ ଚାରିପଟେ ହରଣ ହେଇଗଲା, ତେବେ x minus 8 ପାଇଗଲେ 6। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ x କେତେ ନା 6 plus 8 is equal to 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପିଲାମାନେ ଆମେ x କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ ନା AC କୁ, ତେଣୁ AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖିବା କେଉଁ ଅପସନରେ ଆମର 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ଅପସନ B ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 43 cos 30 minus a minus cos 30 plus a ର ମାନ କେତେ? ତା ମାନେ cos a minus b minus cos a plus b। ଏହା ଏକ ଉପସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି 2 sin a into sin b। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ 2 sin a ମାନେ 30 ଏବଂ sin b ମାନେ sin a। ବୋଲେ sin 30 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1/2। ତେବେ ଏଠି 2 2 କ୍ୟାନସଲ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ sin a। ଦେଖିବା କେଉଁ ଅପସନରେ ଆମର sin a ଅଛି। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 44 tan 105 ର ମାନ କେତେ? tan 105 କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା 60 plus 45। ବର୍ତ୍ତମାନ tan a plus b ର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବା। tan a plus b ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। ତେବେ tan 60 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା √3, tan 45 ହେଲା 1, ହର ରହିଲା 1, এটা ହେଇଗଲା √3, tan 45 ହେଲା 1। ତା মানে এটা ହେଇଗଲା √3 plus 1 by 1 minus √3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଲବ ଓ ହରରେ √3 plus 1 ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା। ତେବେ এটা ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା √3 plus 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏଠି ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା a plus b ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ a minus b ର ସୂତ୍ର a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଏଠି a plus b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ନା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab। 1 ର ବର୍ଗ 1, √3 ର ବର୍ଗ 3। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ এটা ହେଇଗଲା 3, এটা ହେଇଗଲା 1, এটা ହେଇଗଲା 2√3, এটা ହେଇଗଲା -2। ତେବେ 3 plus 1 ହେଇଗଲା 4 plus 2√3 by -2। ଏଠୁ 2 କମନ ଗଲା ଏବଂ ଏଠି 2 କୁ 2 କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ମାଇନସ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ √3। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ -2 ମାଇନସ୍ √3। ତା ମାନେ tan 105 ର ମାନ ହେଲା -2 ମାଇନସ୍ √3। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 45 cos 65 plus theta into cos 35 plus theta plus sin 65 plus theta plus sin 35 plus theta ର ମାନ କେତେ? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 65 plus theta କୁ a ନେବି, 35 plus theta କୁ b ନେବି, ତେବେ ଏଟା ହେଇଗଲା cos a into cos b plus sin a into sin b। କାହାର ଫର୍ମୁଲା ନା cos a minus b ର ଫର୍ମୁଲା। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ cos a ହେଲା 65 plus theta ଏବଂ b ହେଲା 35 minus plus theta। ବୁଝିହେଲା। cos a minus b। ତେବେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ -35, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଥିଟା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ୍ୟାନସଲ। 65 ରୁ 35 ମାଇନସ୍ କଲେ ହେଇଗଲା 30। cos 30 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା √3/2। ତେଣୁ ଏହାର ମାନ ହେଲା √3/2। ଅପସନ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 46 sin 15 ର ମାନ କେତେ? କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ 15 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା କେମିତି ନା 45 - 30। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ sin a minus b ର ଫର୍ମୁଲା। sin a minus b ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା sin a into cos b minus cos a into sin b। ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦେବା। sin 45 ହେଲା 1/√2, cos 30 ହେଇଗଲା √3/2, cos 45 ହେଲା 1/√2, sin 30 ହେଲା 1/2। ତା ମାନେ ଏଟା ହେଇଗଲା √3/2, √3/2√2, এটা ହେଇଗଲା 1/2√2। 2√2 ଲସ୍ ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଲବରେ ରହିଗଲା √3 - 1। ତା ମାନେ sin 15 ର ମାନ ହେଲା √3 - 1/2√2। √3 - 1/2√2। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 47 କୋନ୍ ଆକୃତିର ଏକ ତମ୍ବୁର ଉଚ୍ଚତା 24 ମିଟର, ଏହାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 7 ମିଟର ହେଲେ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା h ଦେଇଛି 24 ମିଟର ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଦେଇଛି 7 ମିଟର।
ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ ପାଇବାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର, ତାମାନେ 24ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର 24ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା 576, ସେଇଟା ହେଲା 49, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ୍ କଲେ ହେଲା 625, 625ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 25 ମିଟର। ଅତଏବ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 25 ମିଟର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48, ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଆୟତନ କେତେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଦେଇଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା h ଦେଇଛି 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପଚାରିଛି ଆୟତନ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋନ୍ର ଆୟତନର ସୂତ୍ର ହେଲା 1/3 ପାଇ r ସ୍କୋୟାର h। 1/3 ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 22/7, r ସ୍କୋୟାର ମାନେ 6 × 6 ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା h ହେଲା 16। ବୁଝିଲା, ଏଟା ହେଇଗଲା 3 × 2 = 6, ଆକୁ ଆମେ 22 × 2 = 44 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 16 = 4224/7 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। କିନ୍ତୁ ଅପସନରେ ଆମର ସେଇ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଅପସନ ପ୍ଲେ ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49, ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଚ୍ଚତା 10 ମିଟର, ଏହାର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 15 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଘନଫଳ କେତେ ଘନ ମିଟର? ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି h 10 ମିଟର, ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର = 15 ବର୍ଗ ମିଟର। ତେବେ ଘନଫଳ ବା ଆୟତନର ସୂତ୍ର ହେଲା ପାଇ r ସ୍କୋୟାର h। ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ହେଲା 15, h ହେଲା 10, ଅର୍ଥାତ୍ 150 ଘନ ମିଟର। ଦେଖିବା କେଉଁ ଅପସନରେ 150 ଅଛି? ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50, 2.5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। ଏଥିରେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରିଲିଖନ କରି ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେମି ହେବ ମାପି ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରିଲିଖନ କରିବା, ତେବେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସଟା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଏଠି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଲା EF = ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ। ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦେଇଛି ନା 2.5, ତେବେ ତାର ବ୍ୟାସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2.5 × 2 = 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତଏବ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ହେବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।